Iro ang miatake sa mga kanding ug manok nga una nang giingon nga matud pa sigbin ang mipaak og gikamatay sa upat ka kanding ug mga manok sa Puro 4 Barangay Tabid ning Dakbayan. Sa ingon ni ini nga klase sa pinaakan hinimuan sa iro apan grupo kini nga mga iro ang posibleng mipaak sa mga kanding kini ang pamahayag ni Dr. Lourdes Callao ang OIC sa City Veterinary Office ning syudad kalabot sa pagkamatay sa mga kanding ug mga manok sa Barangay Tabid tungod sa daghang pinaakan. Ang sigbin wala sa listahan sa mga hayop. Ang lantaw ni Dr. Callao nga usa ka grupo sa iro ang miatake sa maong mga kanding. Sa listahan sa mga hayop man wala gyoy sigbin nga na butang apil, no. So mabutang siya ba nga kanang peksyon, no, kanang ug sa kuan pa sa mana sa Binisaya at Tagalog murag katang isip, no. Oo. But dito na lang ta mo rely man sa eyewitness nga siya mismo nag-ingon nga iro gyud, no. Kay kani pong sigbin isa giingon pa kung paminahon nimo ang mga tao sa itsura, duol siya sa iring, duol pud siya sa iro. Ang itsura ba? Ang dagway, ang dagway. So ang kuha na lang yun, pag-describe na lang sa nakakita nga murag dili iro, murag pug dili iring. Oo. So siguro kay ngit-ngit ana ang pagkakita, dili kay maklaro. Pero kung imog yung kuanon, duol sa iro, duol pod sa iring. So diha na lang kita naman. So kaning hitabo nga incident nga imong giingon karon ug ako more on sa iro na siya. No, kay ang iro manggod man usually kung maghunt ni sila kutong wild na kay wala na lagi tag-iya, wala na naglawog nila, sila na lang dito sa tanta ka kasagbutan, kalubian, ana, no. Magkuan ni sila, mag-group. Mag-group ni so, sila. Dili lang usa. No, kay social man guni nga kaning iro ba na kuan sila na sila ay mas ganahan sila og grupo. Mas maisog sila. Mas maisog sila kay kanang protected sila ba. Naman po din na sila gitawag dayon og alpha dog. Nga mo ilahang sunod-sunuron kay mautoy mo protect nila sa ilahang grupo. Mura ilang leader. So nahitabo akong tan-aw ni-attack ang grupo sa mga iro diha, no. So naay kanding, naay manok. So motong na dili lang tan-aw nako dili lang isa ka iro ang ni-attack ana o dili grupo. Si Dr. Lourdes Callao sa City Veterinary Office. Gidugang ni Dr. Callao nga mopadala siya og tawo sa resgutang barangay aron sa dugang investigasyon ug unsay mahimo ug matabang sa buhatan sa veterinary. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.